ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରହିଛି ଏହି ସର୍ଭେଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିୟମ ଯାହାକି କରାଯାଇଛି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ନେଇ କ'ଣ ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ବି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। प्रथम देखंतु आपणक घरे केउं सबु जिनिस थिले आपमना जाके प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइबा पई अयोग्य विवेचित हेबे एवं कौन सबु थिले आपमना जाके योग्य विवेचित हेबे आपणको मु गोटिए परे गोटिए देखंतु कहि दउची। जाके केंद्र सरकार तरफरु 12टा आपणकर नियम रहिछि से 12टा नियम को आपमनको जाके गोटिए परे गोटिए कहि दउची। प्रथम रहिछि आपणक घरे जदि पक्का घर रहिछि, जदि आपमने पक्का घरे रहउथिबे ताले आपमने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइपारे ना। देखंतु जो माने आपणकर कच्चा घर रहउथिबे सेमाने जाके प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइबा पई योग्य हेबे, सेमाने जाके प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइपारे। 2 नंबर देखंतु आपमने जदि आगुरु आपणकर गृह निर्माण योजना अधीन घर पाइ सारिथिबे, जदि सरकार तरफरु कोनोसी सहायता जदि आपमने घर पाइ सारिचंती ताले आपमनको एई योजना अधीन पुणी थरे जाकि सामिल करा जिवो नाही। जो माने आगरू घर पाई नथिबे सेमाने जाकि एई योजना अधीन सामिल हो पारिबे एवं एई योजना अधीन घर पाई पारिबे। 3 नंबर कोन रहिछि जो परिवार रे 3 चकिया एवं 4 चकिया जान रहिछि, जदि आपणक घरे 3 चकिया किंबा 4 चकिया जदि गाड़ी रहिछि ताले आप माने मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाई पारिबे नाही। जो मानक पाखरे आपणकर 3 चकिया रो 4 चकिया गाड़ी नाही, जदि आपणक पाखरे बाइक रहिछि ताहले आप माने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइपारे। कहीं केंद्र सरकार तरफ यार जो नियम रही ए नियम कोहल कर जो मानक पाखरे फ्रिज एवं आपणकर 2 चकिया गाड़ी रही आपणक पाखरे जदि बाइक रही एवं आपणक घर जदि फ्रिज रही ताले आपने मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाइपारे। आगु आपणकर देखंतु जो मानक पाखरे बाइक एवं फ्रिज थिला सेमानक जाकि एई योजना अधीन बाद दिया जाउथिला। 4 नंबर देखंतु जो परिवार कृषि जंत्रपाति आपणक घर जदि 3 चकिया किंबा 4 चकियार कृषि जंत्रपाति मध्य रही ताले आपमने मध्य एई योजना अधीन सामिल हो पारिबे नाही। जो मानक पाखरे कृषि जंत्रपाति नथिबो सेमाने जाकि एई योजना अधीन लाभ पाई पारिबे। 5 नंबर देखंतु 50,000 टंका किंबा तार ऊर्ध्व मूल्य जदि आपणक पाखरे किसान क्रेडिट कार्ड रही ताहले आपमने मध्य एई योजना अधीन लाभ पाई पारिबे नाही। जदि आपणक पाखरे यार कम टंकार किसान क्रेडिट कार्ड रही से चाषी मैंने जहाँकि योजना अधीन लाभ पाइपारे एवं सेमानक जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर दिज्व बोली केंद्र सरकार तरफ जहाँकि नियम रही। एथिरे आपणक पई 5 नंबर 6 नंबर देखंतु जदि आपणक परिवार कोनोसी सदस्य जदि आपणकर सरकारी कर्मचारी होइतिबे, जदि सरकारी चाकरी करुथिबे आपमने मध्य एई योजना अधीन लाभ पाइपारिबेनी। जदि आपमनक घरे केही जदि सरकारी चाकरिया नथिबे ताले आपमने एई योजना अधीन लाभ पाइपारिबे। 7 नंबर देखंतु सरकार पंजीकृत अण कृषि उद्योग रे जदि आपणकर परिवार रे के जदि चाकरी करूचंती ताले आपणक मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर दिया जीवनी। जदि आपणक परिवार रे केही जदि आपणकर सरकार पंजीकृत कृषि उद्योग रे जदि काम न करुथिबे ताले आपमन प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाई पारिबे। 8 नंबर देखंतु जदि आपणक परिवार कोनोसी सदस्य मासिक आय आपणकर 15,000 टंकार ऊर्ध्व होइतिले सेमानक जाकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर दिज्वनी। जहाँकि यही आपणकर जो नियम रही ए नियम वर्तमान कोहल कर आगर जहाँकि मासिक आय 10,000 थिला एबे देखंतु केंद्र सरकार तरफरु एटा को कोहल करके 15,000 टंका करचंती। आपणकर मासिक आय 15,000 टंकार ऊर्ध्व होतिले आपमने जाकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन घर पाई पारिबेनी। जो परिवार मासिक आय 15,000 टंकार कम थिबो
ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦାଖଲ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୁଝାଉନଥିବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେନି। 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ଏକର ଯଦି ଜଳସେଚିତ ଜମି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 2.5 ଏକରର ଯଦି ଜଳସେଚିତ ଜମି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବେନି। 2.5 ଏକରରୁ କମ୍ ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ନାଁରେ 5 ଏକରରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ମୁଁ ନିୟମ କହିଲି, ଏହି ନିୟମ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ କଲା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି 12ଟା ନିୟମକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ।